Kenapa sih Mas Agus ngomongnya miau out terus? Karena Mas Agus pengen kayak miau out guys. Bisa YouTube-nya besar sebesar miau out guys. Halo guys, kembali lagi di channel Mas Agus Daily Vlog. Oke, di konten kali ini Mas Agus mau mainin lagi game Resident Evil Requiem guys. Karena kita kan udah lama ya nggak mainin game Resident Evil Requiem. Nah cuman kali ini agak beda guys. Kalau di konten yang kemarin-kemarin kan Mas Agus pakai cheat ya mainin Resident Evil-nya. Cuman di konten kali ini kita coba ulang dari awal lagi, tapi tanpa cheat guys. Terus kita coba apakah Mas Agus bisa melewati seluruh ceritanya tanpa mati sama sekali satu kali pun guys. Oke, langsung aja kita coba gameplaynya. Are you ready, kids? Selamat datang di channel Mas Agus Daily Vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe. Let's go to the game. Oke guys, kita udah masuk di gameplaynya. Kita sampai di FBI ya guys, di kantornya FBI. Nih Mas Agus kenapa ngulang dari awal lagi? Karena kemarin Mas Agus nonton videonya Meow Auk mainin Resident Evil ini guys. Tuh kelihatan seru banget ya kalau Meow Auk yang mainin. Nah Mas Agus mau nyoba mainin lagi dari awal tanpa cheat. Pengen ngerasain serunya main game ini tanpa cheat guys. Ngerasain deg-degannya gitu kan, dikejar-kejar sama si monster yang besar itu, sama si The Girl. Oke, di sini kita diperlihatkan si Grace Ashcroft lagi mencari info tentang wabah ya guys di Raccoon City. Nah, diparanin sama bosnya guys. Grace Ashcroft. Grace Yes? Ashcroft. Yes My sir. office. Yes sir. Coming. Khasnya Grace ya guys, ngomongnya agak gagap-gagap gitu. Oh shit. Ini pas mau dikasih kasus di hotelnya guys. If this is about the report you asked for yesterday, ini tentang it'll be ready kasus in yang 3. kamu kasih. No, Aku akan 2 days menyelesaikannya tops. dalam Put a hold on that for 3, now. enggak, 2 hari. We found another body. Bukan itu Grace. One that exhibits the Ini same tentang kasus pathology as yang the others lain. we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Aku ingin kamu menganalisa kasus ini. Kau seorang teknis analisa teknikal. I need Apalah your eyes itu. on the crime scene. I need your. The Remnant Saya Hotel. butuh pengalamanmu dalam penyelidikan kali ini. Look, Di Renwood Hotel. That's where your Hotelnya mother was tempat murdered. ibunya meninggal. Kejam And I banget know ini it'll be bosnya upsetting guys. for you. Ngasih tugas penyelidikan ke Grace. Padahal tahu kalau tempatnya itu tempat meninggalnya Listen, I- ibunya guys. Emang edan Perhaps ini it's time for you si to- bosnya guys. face the past. Kayak nggak Confront that fear, berperi ke manusia. Nggak berperi kemanusiaan guys Grace. bosnya guys. I won't force you to go. Aku nggak memaksamu, tapi itu You think maksa you can do bos this for me? namanya. Tuh si Grace-nya aja kelihatan sedih gitu guys, keinget ibunya. Investigate that crime scene and report back to Ayo, me with your cepat. findings. Selidiki kasus ini. Katanya That's kagak all for maksa ya guys, tapi itu namanya maksa ya guys. Oke, kenapa lama sekali loadingnya? Kita diantar ke tempat ini lagi guys, hujan-hujanan. Gak apa-apa guys, kita nikmati seluruh alur ceritanya. Dari awal lagi kita rasakan, kita resapi seluruh keseruan-keseruan itu. Gue deh nabrak lagi nih, ngeselin nih si bapak-bapaknya. Udah dia yang salah tapi dia yang sewot guys, ngeselin banget.
Kalau bisa nonjok tuh Grace-nya tak suruh nonjok tuh. Nonjok si bapak-bapak. Oke, langsung aja kita menuju ke hotel Brandwood Should be Hotel. around here. Sorry, I'm late. Should be up here. Kita nelpon dulu ah. Ada banyak mobil-mobil ini ya guys, kayak mobil jadul gitu. Of course. Ini ada peta, ada pamflet. Brandwood City Guide. So, what the hell are we gonna have this Yeah. Kitanya juga nabrak guys. Jangan-jangan di hati para NPC pas kita tabrak, ini cewek nyebelin banget gitu ya palingnya. Misi. No way. I swear, I'll never do it again. Tuh kita nabrak lagi. Kita tabrak-tabrakin semua apa guys? Oke, di sini kita akan bertemu dengan si bapak polisi. Sebentar lagi kita akan diparanin sama bapak polisi. Kalian pernah ketemu sama pak polisi nggak guys? Kalau kalian ketemu pak polisi terus ditanyain mau apa dek kamu kesini gitu, kalian Hey, jawabnya that's apa a guys? restricted area. You can't go in there. Kaget. Kasihan si Grace-nya. Why? It's an active Maaf crime dek, scene. kamu mau ngapain kesini? Oh, right. Sorry. Maaf, saya mau penyelidikan pak. Just a sec. Ini loh lihat kartu FBI saya. Saya FBI loh gini-gini. Malu-malu Oh, gitu. you're FBI? Yeah. Investigating all Kamu these strange FBI? deaths, huh? This is the Iya, fifth aku one now, FBI right? bapak. Kamu nggak percaya sama aku? I heard they all have the same weird bruises. So you think it's something infectious or terrorism or? Nanti si bapak polisinya ini Why jadi else would the itu ya FBI guys. be investigating, Jadi right? zombie. The zombie and the Hey, zombie. are you with me? Oh, Grace-nya diajak there ngomong might be ngelamun answers deh. inside. Yeah, sure, right. Ditanyain pak polisi, emang ada kasus apa di sini? Aku juga nggak tahu. Kita cari tahu aja jawabannya di dalam. Be careful in there. Whole building's condemned. Word Hati-hati is ya they're dek, finally di gonna bring sana the whole place sangat down. berbahaya. Ada kasus Ya, penemuan thanks. Oke bapak, aku akan berhati-hati. Kita lihat-lihat dulu apa guys ya, keliling-keliling dulu ya. Grafiknya masih sangat-sangat memukau guys. Why am I Nanti di depan kita akan dikagetkan atau dikejutkan oleh seekor gagak. Tuh. Gagak apa merpati ya? Pengen nyoba mainin yang versi mod juga guys, yang mod apa random enemy. Tahu-tahu ada bos di situ tadi bisa. Tahu-tahu ada si Hang muncul di situ. Aneh banget kalau yang versi mod guys. Oke, langsung aja kita nyalakan center kita. Kita cari, kita selidikin kasus yang ada di sini ya guys. Kalau nggak pakai cheat sebenarnya lebih seru pakai si itu kalau Mas Agung guys, pakai si Leon, Babang Leon. Sudah membusuk di sana. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam hotel tempat ibunya meninggal. Ayo Grace, kamu pasti bisa Grace. Hadapi traumamu, hadapi rasa takutmu, hadapi semua rasa sedihmu. Ini adalah pekerjaan, kamu harus profesional Grace. Yang rese sih bosnya ya guys. Udah tahu tempatnya ini. Padahal petugas yang lain yang gak berkaitan sama hotel ini harusnya banyak ya guys.
Cuman karena keahliannya si Grace ini yang paling cocok mungkin ya kata si bosnya, makanya disuruhnya si Grace guys. Kita baca-baca lagi, ulang. Kalau di video yang terakhir kita mainin kan Mas Agus rekam dari TV ya. Ini coba Mas Agus sudah beli video capture, card capture biar gambarnya lebih tajam guys. Jadi kalian juga nontonnya lebih nikmat ya kan guys. Kayak kalian nonton di tempatnya Meow Out. Gambarnya full 4K 4K kali ya tempatnya Meow Out juga. Kita ambil dulu kuncinya. Kenapa sih Mas Agus ngomongnya Meow Out terus? Karena Mas Agus pengen kayak Meow Out guys, bisa YouTube-nya besar sebesar Meow Out guys. Dan Mas Agus suka ngegame juga kan. Nah dari ngegame ini supaya Mas Agus bisa mainin lebih banyak game lagi untuk menghibur kalian guys. Nah, kita dulu belum lewat sini ya kalau nggak salah. Apa udah ya? Kita ngecek kamar mandi dulu guys. Ada itunya nih di pojok sini nih ada surprise. Ada surprise. Udah bertahun-tahun guys di sana, 8 tahun nggak ada yang membersihkan. Oke langsung aja guys kita menuju ke, ini ada apa ya, oh goresan-goresan doang guys. Oke langsung aja kita menuju ke ruangan berikutnya. Kita pakai kuncinya, kita buka, kita buki, kita buku bukan, buka buki. Efek gordennya pas ketiup angin cakep banget guys. Ini ada pamflet lagi, pamflet hotel, lounge and bar. Itu tempat ini ya guys yang tadi kita ngambil kunci. Lounge and bar. Lounge, bener nggak guys Mas Agus nyebutinnya? Lounge and bar. Kalau orang Inggris kan nggak dibaca ya R-nya ya. Kalau kita kan bar. Kalau orang sana bar. Ini ada peta. Kita dapat peta. Ayo peta. Kita berpetualang. Kita geledah lagi guys semuanya guys. Karena di gameplay yang kemarin kan kita cuma lewat-lewat doang ya. Coba kita jelajahi seluruh gameplay dari Resident Evil Requiem ini ada apa aja guys. Oke, kita ambil pertama untuk membuka ini guys, pintu guys. Wire cutters. Ini khas banget game Resident Evil. Kebanyakan selalu ada ininya ya guys, wire cutternya buat buka pintu. Tuh, animasinya juga khas banget, khas game Resident Evil. Kita nggak bisa masuk situ ya. Oke, kita matiin dulu radionya. Dia nyariin berita tentang ini ya, tentang lokasi ini ya.
Oke, kita buki. Nih di sini What? ada handphonenya guys. Mana handphonenya ya? Oh itu tuh handphonenya tuh. Tapi belum bisa kita ambil guys. Nih pas awal di sini Mas Agus kirain di dalam sini ada zombinya guys. Tapi karena masih awal-awal game mungkinnya makanya nggak dikasih zombie guys. Ini tempat kita dulu tidur, si Grace-nya tidur sama ibunya menginap. Nah, di sini. Oke, flashback, kembali ke masa lalu. Loadingnya lama sekali. Kalau di PS5 gimana ya guys, loadingnya guys? Lama nggak? Ini 8 tahun lalu. Anne, Hi, Mom. Halo sayang. you have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Minta digandeng. Padahal udah gede si Get some Grace-nya. sleep, eh? I'm almost done. Just a sec. What am I gonna do Berapa ya with si you? Grace-nya ya? What you always do? 12, Nag at me until 13, I go to bed. 14. Wow, it's really coming down hard. Mom, phone. Mah ada telepon. Mom. It's right beside Itu loh you. Grace. Teleponnya di samping kamu. Kamu yang lebih dekat. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Mrs. Grove. Yes. Sopo. Who was it? Dunno. Sopo kui? They asked for Miss Ashcroft. Boh and yo, I hung up aku on them. ora mudeng, Mak. Ngerti-ngerti dipateni mbek wonge. They're coming. Grace, we need to go. Go where? Ayo Grace, kita harus cepat pergi. Mom, what's going on? Pergi kemana, Ma? Hurry. Ayo cepat. Who's coming? What's wrong? Ada siapa We sih? need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Kan suaramu. Come on, Grace. Tell me what's going on. Now is not the time. Kalau kita nggak ngikutin dia terus-terusan ngomong. Come on, Grace. Come on, Grace. Kita harus ikutin ibunya, guys. Bersiap-siap, pegang senjata. Stay close. Ibunya ini juga Mom, bukan wait. ibu biasa ya, guys. Grace. Kemana-mana bawa senjata. I'm coming. I'm Grace, coming, mommy. hurry. I'm coming, mommy. Keep moving. Keep moving, Grace. I'm coming. Who's that? Who's Oh, there? Who's there? I'm so sorry about the power outage. Saya what minta happened? maaf tentang Oh, it's lampunya yang probably tiba-tiba the electrical mati. panel. It's 40 Ini years pasti old, masalah so it kelistrikan doesn't yang take much to biasa. trip Tenang it. aja ya. Bentar It's lagi really juga no hidup. excuse, and I apologize for the Terus dia inconvenience. diserang Oh, no, dari it's belakang. Yeah, don't worry. I should have it One, fixed soon. I just two, need to find my... 3. Dibelah, guys. No, Grace. No. Ditutup langsung dikunci. Terus si Grace-nya panik, nelpon Stay polisi, close to me. ngelaporin ibunya. Oh, are you gonna tell Telah me what's terjadi going 2 on? pembunuhan. Mom, what are you doing? Something important. Pembunuh manajer hotel dan pembunuh manajer hotel. Ada yang membunuh manajer hotel dan ada yang membunuh pembunuh manajer hotel. What did you hide behind Siapa that yang ponytail? membunuh pembunuh manajer I'll explain hotel? later. Ibu saya. We need to find another way out. Dan taunya ibunya juga dibunuh lagi sama pembunuhnya manajer hotel. Grace, come on. Jadi saling membunuh. Come on in, Grace. Come on, Grace. Please, please. No, don't call. Call the police. Hello?
Don't. Yes, I want to report Kan a ibu juga murder. habis No, menembak murders. orang itu. Kalau kamu laporin ya ibu juga The kena Brentwood dong. Hotel. Yes. Hurry, please. The police are on their way. Phones are on the way. Oh my god. Mom, I feel like I'm gonna throw up. Grace. Kalau kalian guys yang ada di Grace, look at posisi me. kayak gitu gimana Grab my guys hands. rasanya guys? Okay, look at me. Look at me. Gue yakin kalian juga bakalan setrauma si Grace sih Breathe in. kalau ada di posisi kayak gitu guys. Oh, Grace. I promise you. Udah I'll mah explain this all to ketemu you one of these pembunuh, days. pembunuhnya dibunuh sama ibumu. Ibumu dibunuh sama pembunuh yang dibunuh ibumu. Please know that you are my hope. Never. Tuh kita harus ingat-ingat guys. What are you talking about? That Grace, our mom's hope. I love you. I love you too. Karena itu adalah kunci kemenangan kita nanti di akhir. Mom, I'm scared. No. We Tolong need to find a ingatkan way Mas out of here. Agus We don't have tentang any of my Grace stuff. We can come back is for it later, our Grace. hope guys. I don't. Nah itu dia. Itu dia guys. Begitu realistis ya guys. Masih kelihatan 3D sih. Sangat realistis ya. Sangat mengerikan ya guys. Kasian banget sih Grace-nya guys. Bener-bener di sini dia traumanya kan pas masih di awal di kamar tadi dia ngomongnya masih lancar ya. Habis kejadian ini dia langsung ngedrop trauma sampai ngomongnya juga agak ngegagap gitu ya. Kasian. Tapi bisa jadi FBI loh, keren loh. Kalian ada yang punya cita-cita pengen jadi FBI nggak guys? Ini fotonya realistis banget. This is my fault. Mom, this is my fault. Ini ada telepon dari si itu ya guys. Victor Gideon. Dia ternyata sudah menunggu di dalam hotel ini guys. Tapi nggak kelihatan, dia bersembunyi. Hello? Hello. Dimatiin lagi. Mengingatkan Grace pada 8 tahun lalu saat telepon itu berdering. I need to get out of here. Dan ketika ditanya, hello, who is this? Sama sekali nggak ada jawaban dari ujung sana, guys. Something important. Something important. I'll explain later. I'll explain later. What did you hide behind that painting? Apa yang kamu sembunyikan di balik lukisan itu, Ibu? Ayo kita cari tahu apa yang ibu kita sembunyikan di balik lukisan itu, teman-teman. Mas Agus sudah tahu ya, kan udah mainin. Kalau kalian yang baru pertama kali nonton, kita cari tahu ada apa di balik lukisan sesuatu yang sudah disembunyikan oleh ibu kita, guys. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Harus segera kita temukan. Oke, kita geser dulu. Emang berat ya itu, guys. Ini dia sesuatu yang disembunyikan oleh ibu kita. Sesuatu yang sangat-sangat penting.
Di dalamnya ada buku catatan ibu dan jurnal milik ibu kita, Alisa. Dia ini jurnalis dari Resident Evil yang lama ya guys. Udah diperkenalkan si Alisanya ini. Terus di sini jadi ibunya Grace, ibu angkatnya. Sorry, officer. Sorry, officer. What's wrong? Something Something stung stung me. me. Are you okay? Kau baik-baik saja? What do I do? Langsung berubah jadi jombang. Giginya langsung pada rontok guys. Efek kalau kalian kebanyakan makan gorengan ya guys. Enggak, karena kalau ini kayak kena zombie, digigit zombie gitu. Oh, wait! What are you doing? Harus Stop shooting! Oke, kita dapat kunci to the emergency room. Kenapa emergency roomnya ada di atas? Gak ada akses kemana-mana. Get away! Get away from me! Emergency room apa itu? Oh, shit! Kalau ada apa-apa kan malah jadi nggak bisa kemana-mana. Ini kalau ketembak di kepalanya kan biasanya langsung mati ya zombinya ya. Tapi ini masih hidup guys. Lari. Jangan sampai kepleset, Grace. Jangan sampai kepleset, Grace. Kita nggak boleh mati sama sekali sekalipun. Yuk, serang. Mantap. Oke, satu musuh telah dimusnahkan, guys. Dia mau berkata kasar tapi nggak jadi, guys. What the? Kita akan ke atas bertemu dengan Bapak Virus Dunia, Victor Gideon. Bukan sih, Bapak Virus Dunia yang awal-awal mempopulerkan si ini ya guys, Spencer ya, pendiri Umbrella Corps. Berarti ini penerusnya guys, Gideon. Exit. Pas awal mainin game ini kirain suara piano guys, ternyata suara piringan hitam. Klasik. Oh ya, tahun depan rilis ini juga ya guys, Resident Evil Veronica. Kalau dari trailernya bangunannya mirip-mirip kayak yang di sini guys, hijau putih gitu. Dinding atasnya putih, bawahnya hijau, kayak mirip-mirip banget. Hello? Lagunya. It hasn't been easy.
It hasn't been easy. But after much but effort, after much here we effort, finally are. here we finally Who are are. you? Disinilah akhirnya kita berada. I'm the one who planted that body. Aku yang menyuntik I'm the one that brought you bapak here. polisi tadi dan I know membawanya now ke that you're sini. the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. That's proud. Berarti di belakangnya tadi ada orang lagi ya guys. Tapi kita nggak menyadarinya. Nina Bobo. Now, Grace. Bobo lah Grace. We have so much to do. Kita punya hal yang harus kita lakukan. Kira-kira mau diapain si Grace sama si Victor guys? Loadingnya lama lagi. Oke, ini dia Babang Leon. Berapa menit yang lalu? Ada kasus yang sama. Talk to me. Is this one like the others? Well, same black watches. Iya, And it's not sama-sama postmortem pakai validity. pakaian hitam. No, Ada tanda no, hitam. this is different. Sama-sama ada tanda Six hitam. now. Ini yang 6 survivors of Raccoon City, all dead from the same thing. Yeah, that's not good. No, That's No, it's not. good. But I have something for you. Ternyata yang ada The di team has ujung settled on a sana person of suaranya interest. Seri guys. Someone with ties to Umbrella. Victor Gideon, Kita is it? disuruh a memburu former Victor T-virus Gideon, researcher. a former T-virus. Hey, I just got a Researcher. report of a missing police officer. It might be unrelated, but he disappeared near where the fifth body was found. You there, Si Leon? Leonnya juga terinfeksi T-virus guys. Yeah, I'm here. Tangannya hitam, You okay? lehernya juga ada hitam-hitamnya. Some Mobilnya images. sangar guys. Check it out. Mobil mahal. Semoga suatu saat Mas Agus bisa kebeli mobil kayak gitu. Dan kalian juga yang nonton, semoga suatu saat bisa kebeli mobil itu guys. Mobilnya apa You almost ya? there? Avanza Just Reborn. about. Stuck in traffic. Pas banget. Got to be Pas lagi shitting me. terjebak di kemacetan ketemu sama si Victor guys. Gendong si Grandnya kayak enteng banget gitu ya. What's going on? Is she okay? Oh, she's fine. Oh, she fine. I'm just taking Just her home. taking her home. Tuh, disengat pakai itu tadi si polisinya juga kan. Sesuatu mengingat. Langsung pada berubah jadi zombie. Leon, what's your sit rep? I'm going after Victor. Don't do anything Itu kan di stupid. lehernya si Leon tadi Me? ada hitam-hitamnya di sini. Never. Whoa. Hey, what the hell, lady? Help me! You okay? What are you doing? Ini kematian. Itu kalau digigit langsung berubah jadi zombie juga ya.
Scene awal kalau pas Get Brentwood locked di down. Leon Mazda Forever guys. Is it something to do with Victor? Ketemu zombie yang ini. He's the one to thank for all the excitement. Terus nanti di sana ada laba-labanya guys. Laba-laba waktu. Zombie-zombie keluar. Dengan Mas Day Forever sih karena guys di sini nih Shit. mainin yang sini ini terus awalnya pasti aduh kita ketabrak guys. Jangan sampai meninggoy kita guys, kita harus hati-hati. Nah, di sini harusnya ada pintunya ya kalau nggak salah. Ya. Kalau yang di itu kalian Leon, have you DF. located Victor? No, I lost Day him. Forever. Back to square one. Not Back to necessarily. square one. Victor purchased a building after Umbrella went under. The Rhodes Hill Chronic Care Center. I'll send you the address. Tuh kan di tangannya guys, Leon, dia kena we're virus running out of juga. time. Oke, kita kehilangan Grace. Sekarang kita kembali ke gameplaynya si Grace ya guys. Si Grace di posisi dia udah ketangkap. Nah ini scene, kalau di demo scene awalnya dari sini mulainya ya guys. Resident Evil Requiem yang demo. Wadah. Itu darahnya ngumpul semua di kepala. Hey! Help! Gak ada yang bisa menolongku. Aku harus tetap tenang. Berpikir guys, kamu harus berpikir. Yo itu ditarik. Pecahkan saja itu botolnya biar ramai. Oh, yes. Cocok sih ya guys masuk FBI, pinter dia. Bisa lo lepas lo, termasuknya cepat lah itu melepasinya. Pakai pecahan kaca doang. Pengen jamnya sih, jamnya keren guys. Tuh katanya limited edition guys. Kalau kita mau beli sekarang katanya udah nggak ada lagi gitu. Jadi harganya mahal banget. Kolektor banyak yang ini guys, yang nyari. Di Jepang ada yang jual 1 jamnya 1 miliar guys. Gila, guys. 1 miliar yen, 1 miliar. 1 miliar yen. Progress notes. Ini darah kita tadi, darah Grace. Measure vital signs.
Oke, kita keluar. Where the hell am I? Nih di sini guys, kalau kita ketemu sama si The Girl nih, serem guys si The Girl-nya guys. Pas pertama kali main, berasa banget seremnya. Dan itu termasuk zombie yang paling ngeselin di sini ya guys, si The Girl. Nih kita harus ngambil kunci dari si kuncinya ini. Kita ambil dulu kuncinya. Nah, nyari ini ya guys nanti. Nyari kunci Inggris, kunci pas, tang. Kita harus nyari tang. Obeng. Kita harus nyari obeng guys. Oke, kita buki. Oke guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.